Moin Leute, heute habe ich eine neue Folge, wenn du nicht mehr normal bist für euch. Wenn ihr mir eure Videos senden wollt, könnt ihr das an jetzt eingeblendete E-Mail-Adresse machen. Legen wir los. جزاك الله بالخير يا ابو ملهي. شو تسوي ابو ملهي؟ دخلنا في الجمس. كمبيوتر هذا سيستم. لا ما عليك من الهاتف، بعير ركب. هاي كمبيوتر يا رجال ما يختلف عن مستوى الجمس فيه، لكن العرب تروع يقولون تغترب السياره يوم تغسلها، تغترب ما ادري شو. سياره من المطيه. يوم تغسلها طالعه وين كان وين الحين؟ ساعة شفت الغبار كم فيه؟ الحين النفط خير على البريد. لا خلينا نبرد ايش برد؟ سيكون عليك وياخذون 600 700. قال شكلي 90 غمار هي غمار لازم. يلحي يا نظمت السيارة. يمكن قبل. يمكن الحين بس. اوه ما Охренеть. Что сделали? Бля. Вот это помыли. Чего представляете? Вы красивее, смотри, знаем. Реально, побыть больницам нахуй. Сейчас, посмотрите, его. Близко, не понял. Посмотри. Ай, слушай, да? Здорово, да? Запень, тогда. Он прям глаза. А сколько ты видел? The nice car wash she gave my car. Okay? Fucking wash the car with the window open. A crack. After I just finished cleaning it inside of my car. Okay? Oh, yeah. Back of my seats. Soaking wet. Doors all fucked up. Because I... Ты elegancko. О, дед. Пойду что-то вам подсказать, может, что-то надо.
Дед, помощь нужна? Дед молчун. Да, сани бы тебе подлатать, конечно. Хотя, что ж я на тебя гоню? Дед, да подожди, дед! Да я пошутил. Ну чё ж... Эх. Тихо, тихо, тихо. Ну чё, как вам, ребят? Надо за телефон было сбегать, сука. Снимает, блядь. High-speed shell. Alabama style. Let's do it! Freunde, welches Video fandet ihr am krassesten? Schreibt es in die Kommentare. Danke für eure Kommentare, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht eine Bewertung dazulassen. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao.